हेलो एवरीवन प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर पिला माने जेन माने भी इंटर्नशिप लागी ग्राम पंचायत विजिट जेन माने टॉपिक चूज करथिलो ताकर माने से टॉपिक रो रेडी टू यूज मुई पूरा प्रिपेयर कर दी पीडीएफ तुम डायरेक्ट रेडी करी तुम इनफॉरमेशन चेंज करी पीडीएफ टा यूज करि पारबो। तो वीडियो के लास्ट तक देखो सब डिटेल्स बुझवार लगी काଣା डिटेल्स सब करवा लगी मुई सब कंटेंट पेज फोटो केने ऐड करबो सब ऑल डिटेल्स क्लियर करबी वीडियो रे। तो वीडियो के लास्ट जाए देखो केनु तुम पीडीएफ पाई पारबो केनता एडिट करबो ऑल पूरा क्लियर सब कवर पेज टू धरिकी पूरा कनक्लूजन केने फोटो रहबा काଣା सब ऑल डिटेल्स रे वीडियो रे मैं क्लियर करिजा। तो वीडियो के लास्ट जाए देखबो बोले तुम बुझी पारबो केन जगह काଣା चेंजेस करबो मैं किछिटा जिनिस भी तुमको इने कहबार के जाउछे हला। तो इटा रहला पिला माने तुमर कवर पेज ए इंटर्नशिप रिपोर्ट ऑन ग्राम पंचायत विजिट तुम जेन पंचायत के जाइबो से पंचायत जेइकिरी जेन डिस्ट्रिक्ट अंडर रे जोइछ से डिस्ट्रिक्ट अंदर कर ब्रैकेट रे रखि देबो ले भी भल कथा। तबे जनता আছে एंता करबो मुई तो तुमको एडिटेबल फॉर्मेट देई देबी तुम एडिटेबल फॉर्मेट देइकिरी तुमर ना गाँ तुम रोल नंबर तुम कॉलेज ना देव आउ इटा तो जान लो। हेन्ता मुई डिक्लेरेशंस भी पूरा रेडी कर दीछे सर्टिफिकेट भी रेडी कर दीछे एक्नोलेजमेंट एब्स्ट्रैक्ट सब बॉर्डर भी लगे दीछे न आउराके बॉर्डर नहीं लगे पिले मैंने आउराके बॉर्डर तुम्हें निजे लगाव इजिली लगे पार बॉर्डर नो टेंशन। इंडेक्स पेज भी रेडी कर दीछे पेज नंबर मुई इनक्लूड नहीं करी तो तुम एटा पेज नंबर इनक्लूड कर दो एटा तुमको केते लेट लागबा मुई तो सब कर दीछे न कि केन टॉपिकटा केते नंबर पेज रे जो जे तुम एटा एडिटेबल फॉर्मेट दे देबी तुम सेटा क्लिक कर दो। तो पिले मैंने एडिटेबल फॉर्मेट तुमको डाउनलोड करवार आगु मुई तुमको गोटे कथा क्लियर करवा लगी चाहूँ कि आम टेलीग्राम चैनल रे जितकी भी पीडीएफ दिया जाऊे जहाँ भी पीडीएफ हो तुम इंटर्नशिप पीडीएफ हो कि नोट्स पीडीएफ हो कि बुक पीडीएफ हो जहाँ भी स्टोरी मटेरियल दिया जाऊे टेलीग्राम चैनल रे दिया जाऊे बट पिला माने टेलीग्राम चैनल रे एखन पिला माने किछिटा एनर सब पिला माने किछिटा सेनर पिला माने माने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रो जेनटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाऊे आमर चैनल रे सेने पिला माने रहिकिरी सेनु पीडीएफ डाउनलोड करिकिरी माने सेल करूछन से पीडीएफ माने। तो तुम पिले माने काहे प्रोजेक्ट पेपर लगी माने पैसा पतर काहे कहीं देवनी जेनटा हे तुम टेलीग्राम रे मते डायरेक्ट मेसेज करबो जदि तुमको किए मेसेज करूचे तो टेलीग्राम रे मते डायरेक्ट मेसेज करबो आ तुम काहे पैसा पतर देवनी। बहुत पिला माने ठकामीर शिकार भी होइछन जेनटा कि मुई सब पीडीएफ देइछे तुम ग्राम पंचायत आघर हो कि अंगनबाड़ी हो एसएचजी हो डायरी फार्मिंग स्कूल स्कूल विजिट ये सब पिला माने सब सेल करूछन सेनु डाउनलोड करिकरी। तो सब माने पिला माने बी अवेयर रहबो। तो रहला पिला माने एटा तुमर कवर पेज कवर पेज तापर रहला डिक्लेरेशंस डिक्लेरेशंस रे पिले माने इने सब तुम ना गाँ सब ऐड करबो मैं सब ब्रैकेट दे दे रखी दीछे हला। इने जनता कि देखो लिखा है नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी इने तुम नेम कॉलेज रो नेम अंडर सम्बलपुर यूनिवर्सिटी ले सम्बलपुर यूनिवर्सिटी जेन यूनिवर्सिटी ले जेन यूनिवर्सिटी तुम गाइड टीचर रो ना सब इने तुम ऐड करबो मैं जेनटा कि ब्रैकेट दे दे रखीछे तुम सेने सब तुम ना गाँ ऐड करबो बुझिला। सेंता सब सबुन सेंता अच्छे पिला माने सबुन सेंता अच्छे तुम पूरा फुल एडिट करि पारबो पीडीएफ के हला टेंशन नबार नी नो। सर्टिफिकेट भी हेन्ता तुमर इने सब ऐड करबो ना गाँ सब ब्रैकेट भितर रखी दीछे। इटा रहला इंडेक्स पेज भितर पिले माने मुई सम्बलपुर यूनिवर्सिटी रो गाइडलाइंस के फॉलो करिकरी मिनिमम जेतकी तुमर ई पंचायत विजिट रिपोर्ट अंडर रे जेतकी मिनिमम कंटेंट रहबार कथा सेतकी पूरा मैं मिनिमम कंटेंट रखीछे जेनटा कि इजिली तुमको 40 पेज रो इजिली हेई पारबा प्रोजेक्ट रिपोर्टटा हला फोटो फुटा ऐड करिकरी 40 ରୁ 45 पेज इजिली तुमर हेई पारबा। तो फास्ट ऑफ ऑल आ गोटे कथा रहला पिले माने तुम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करब कॉपी पेस्ट करबार द्वारा काଣା ହେଇଯିସି ନା ଧର ମୁଇଁ ବି ଯଦି ଏଖାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ହେଇକିରି ଗଲି ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବି ହେଲେ କପି ପେଷ୍ଟ ଲେଖେ ଜନା ପଡ଼ିଯାଏସି। ତ ସେଥାର ଲାଗି କାଣା ତୁମକୁ ଇଏ କରିକି ପଡ଼ବା ଇଟା ହେଲା ତୁମର ମେନ୍ କଥା ଯେତେଖନେ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଏଡିଟେବୁଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଦେଇଦେବି ତୁମେ ତ ଏଡିଟ୍ ତ କରବ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଏଡିଟ୍ କରବ ଏଡିଟ୍ କରବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରବ ଯେନ୍ଟାକି ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ପୁରା ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗ୍ବା। ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ନା ଯେତେଖନେ ତୁମେ ଗୁଟେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଯାଇଛ ମାନେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ସେଟା ସେନର୍ ମାନେ ଭିଜିଟ୍ କଲା ସମୟରେ ତୁମର କାଣା ଅବଜର୍ଭ କରିଛ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ କାଣା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରବ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ବତାବି ବାକି ମୁଇଁ କହି ଦଉଛେ କି ଇ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରବ କାଣା ଅବଜର୍ଭ କଲ କାଣା ସଜେସନ୍ ଦେବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଚାପ୍ଟର 1 ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ଚାପ୍ଟର 5ଟା ଚାପ୍ଟର ଦେଇଛେ 5ଟା ଚାପ୍ଟରରୁ ଆମକୁ ଚାପ୍ଟର 1 ରେ ସେତିକି ବେଶୀ କିଛି ଏଡିଟ୍ କରିକି ନି ଲାଗେ ଖାଲି ତୁମର इनफॉरमेशन से जगह तुम देव मुझे ब्रैकेट भितर रखी देचे तुम से जगह खाली देव हमको बेसिकली क्या चेंजेस करके लगवा ना चैप्टर 4 आमर
चैप्टर 5टा भितर आमको चैप्टर 4 और चैप्टर 5टा इम्पोर्टाट है जितेखने भी एक्सटर्नाल तुम प्रोजेक्ट पेपर चेक करबे से बेसिकली डायरेक्ट देखबे काଣା एनालिसिस करिछे पिला आ काଣା आमको कंक्लूजन रिकमेंडेशन करिछे आ बेसी हेले से केनता डाटाटा कलेक्ट करिछे कहबे चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 के से देखबे इंट्रोडक्शन पेज और लिटरेचर रिव्यू के सेतकी ये नहीं करन मेनली से फोकस करबे बेसिकली चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आ जदि देखबार के चाहिए चैप्टर 3 भी से देखबे तो हमको इना काଣା पूरा चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 3 के रियलिस्टिक पूरा करा रियलिस्टिक तो अच्छे बाकी रे का हला एटा माने गुटे टॉपिक नुहे जे माने जेंता कि अंगनवाड़ी टॉपिकटा समस्ते समान कर देले हेइबा एटा तो हेंता समान नुहे केन पंचायत रे रास्ता घाट अछि तो केन पंचायत रे पानी और जलर सुविधा निनो केन पंचायत रे चाष माने हेनर हेनर लोक माने चाष के तांकर वृत्ति करिछन तो केन पंचायत रे लोक माने माने काम करसन गाई 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 माने गाई गोपालन करसन सब समस्तंकर सब पंचायतर वृत्ति अलगा तो सब से डिफरेंस के तुम सब लाख मुई जेनटा देइछे सेटा लाखबार बोली माने नी मुई जेनटा देइछे तुम सेठानु किछिटा रिमूव करिकरी तुमे नुआ भी ऐड करि पारबो कि सेटा थेइ करिवि तुमे एने किछि नुआ ऐड भी करि पारबो नी कि मुई एतकी देइछे माने एतकी न लेखिबि तार माने पिला माने केही हेंता नी भाबबो मुई जेतकी देइछे तुमे सेतकी खाली नी लेखबो तुमे तुमर हिसाब रे आउ टिके ये करो एटा मुई मोर हिसाब रे जेतकी होला मोर नॉलेज जेतकी मुई गुटे तुमको प्रिपेयर करिकरी देइछे बुझिला तो फास्ट फास्ट देखमा এটা রইলা তোমার কন্টেন্ট পেজ তুমি এনে পেজ নম্বর এড করে দেবা পেজ নম্বর এড করবার এই কেতে আর বর্ডর भी এড করব ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ତା କି ପିଲାମାନେ ରହିଲା ଚैप्टर 1 इंट्रोडक्शंस जेना कि इंट्रोडक्शन जेन 1.1 रे जेनता सब हेडिंग माने अछि सब हेडिंग मन के भी तुम जेन हेडिंग सब हेडिंग माने सब ने मिलबा पिले जेनता कि 1.2 1.3 जेन हेडिंग सब हेडिंग माने अछि से हेडिंग सब हेडिंग के भी तुम टिके एडिट करबो माने बोल्ड करि पारबो कलर माने फॉन्ट कलर चेंज करि पारबो ହେଲା ଆଉ ଫଟୋ ମାନେ ପିଲାମାନେ କେନେ ଆଡ଼୍ ରହିବା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଫଟୋ ମାନେ କେନେ ଆଡ଼୍ ରହିବା ଫଟୋ ମାନେ କେନେ ଆଡ଼୍ କରବ ନା ଯେନ୍ ଟପିକ୍ ଯେତେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ କେ ତ ତୁମେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ କରବା ହେନ୍ତାନି କି ଆମେ ତ ମୁଇଁ ଦେଇ ଦେଇଛେ ବୋଲିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ କପି ପେଷ୍ଟ କରବା ହେନ୍ତାନି ମାନେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ କେ ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ି ଦେଖବ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରି ଲାଗ୍ବା ଭାଇ ମୁଇଁ ଭୁଲ୍ ଲେଖି ଦେଇଥିବି କେନ୍ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି ଲାଗ୍ବା କେନ୍ ଜାଗାରେ କେ ଭାଇ ତୁମେ ରିମୁଭ୍ କରିକି ତୁମର ନିଜର ମନୁ ଲେଖବ ତ ଯେତେଖନେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ କେ ପଢ଼ବ ତୁମେ ସେତେଖନେ ଜାଣିପାରବ କି କେନ୍ ଯାଏ ତୁମର ଯେତ୍କି ବି ଫଟୋ ତୁମେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିବ ଯେତ୍କି ଦିନ ବି ଭିଜିଟ୍ ଯାଇଥିବ ସେତ୍କି ଫଟୋ ତୁମେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିବ ତ ଯେନ୍ ଟପିକ୍ର ଫଟୋ ଯେନ୍ ଇଏରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇବା ସେ ଟପିକ୍କେ ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରବା ଯେଟା ବି ଜିଓଟେକ୍ ଫଟୋ ହେଲା ମୁଇଁ ସମକୁ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା ବ୍ରାଉଜର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଇଛେଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଇନେ ଆଡ଼୍ କରିକିରି ସାମ୍ପୁଲ୍ ଦେଖୁଛେଁ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଇନେ ଆଡ଼୍ କରିଛେଁ ତାରପରେ ଇନେ ଆଡ଼୍ କରିଛେଁ ଦେଖ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ମୁଇଁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉଥିବା ସେ ଟପିକ୍ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ ଯେନ୍ତାକି ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଥିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସରପଞ୍ଚ ହେଡ଼ିଂ ଅଛି ଯେତେক্ষণ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଥିବ ସେ ତାର ଫଟୋ ଦେବ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେତେক্ষণ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରିଥିବ ତାର ବି ହେଡ଼ିଂ ଅଛି ତାର ମାନେ ସେ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଫଟୋକେ ତୁମେ ରଖବ ବୁଝିହେଲା କେନ୍ ଫଟୋଟା କେନେ ରଖବ ଯେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆମେ ତ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଫଟୋ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛୁ ହେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ମାନେ ଫଟୋଟାକେ ଆଡ଼୍ କରମୁ ଏ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ ହେନ୍ତା 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 ବି ନି ପିଲେ ମେ ବି ତୁମକୁ ଇଟା କରି ଲାଗ୍ବା କି ନି ଲାଗ୍ବା ଯେ ମୁଇଁ ପୁରା ମାନେ କନଫର୍ମ ନି ନା ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପେପର୍ରେ କାଣା ନା ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଲେଖିକେ ଲାଗ୍ବା ମେ ବି ଲେଖିପାରେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ନି ନ କନଫର୍ମ ହେଲେ କହିଦେବି ଏଟା ବେଶୀ ଲେଟ୍ର କଥା ନି ଯେହେତୁ ତୁମର ପାଖେ ଫଟୋ ଅଛେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛେ ତ ଟେନସନ୍ ନେବାର୍ ନି ନା ବୁଝ କଥାଟା ମେ ବି କରି ଲାଗିପାରେ ମୁଇଁ କନଫର୍ମ ନି ନା ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲେଖିକିରି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲେଖିକିରି ତୁମେ ଯେତିକି ଧର 20 ଦିନ ଭିଜିଟ୍ ଯାଇଛ ହେଲେ ଡେ 1 କେତକି ତାରିଖ ଥିଲା ଆଉ 1 ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଡେ 1ରେ ତୁମେ କାଁ କଲ ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖିଦେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଥିବ ଯେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ତୁମେ ଯେନ୍ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିବ ଜିଓଟେକ୍ରେ ସେ ଫଟୋକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବ ହେନୁ ନେକ୍ସଟ ସେଇ ପେଜ୍ରେ ନ କେତେ ଫଟୋଟା କେତେ ଇଏ ଲାଗ୍ବା A4 ସାଇଜ୍ ଫଟୋରେ 3ଟା 4ଟା ଫଟୋ ବି ଆଡ଼୍ ହେଇପାରବା ହେନୁ ନେକ୍ସଟ ହେତ୍କି ନ କରବାର ଅଛେ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେବାର ଅଛେ 1 ଦେଇକିରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେର ତୁମର ଡେଟ୍ ଦେଇକିରି ଯେନ୍ ଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲ ଭିଜିଟ୍ ସେ ଡେଟ୍ ଦେଇକିରି ସେ ଡେଟ୍ରେ ତୁମେ କାଣା କଲ ସେଟା ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କହିଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ସରପଞ୍ଚ ତୁମେ ସେଟା ହେନ୍ତା ଲେଖିକିରି ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ସରପଞ୍ଚ କରବା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫଟୋ ଆଡ଼୍ କଲ ହେନୁ ଡେ 2 ହେନୁ 2 ନମ୍ବର ସିରିଆଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଇକିରି ଡେ 2 କେବେ କେତେ ତାରିଖ ଭିଜିଟ୍ ଯାଇଥିଲ 2 ନମ୍ବର ଥର ଭିଜିଟ୍ କେବେ ଯାଇଥିଲ ସେ ତାର ତାରିଖ ଦେଇକିରି 2 ନମ୍ବର ତାରିଖ ଦିନ କାଣା କଲ ନା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଭିଜିଟ୍ କଲି ଆଉ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖବାର୍କେ ଗଲି সেটা তুমি ভিজিট কর মানে তুমি সেটা লিখিদেব 1 লাইন্রে ন বেশি ডেসক্রাইব করবার নি না ধাড়ে ভিতরে তুমি লিখিদেব না অবজর্ভ করলি রোড করিকি তুমি লিখিদেব ଆଉ যেতক্ষণ রাস্তাকে তুমি দেখুথিব কঞ্চা রাস্তা হউথিবা কি কাদুଅ রাস্তা হইথিবা সে তার ফটো তুমি আড କରିଦେବ মানে ସବୁଦିନର ତ তুমি କ୍ୟାପଚର କରିଥିବ ନା ଫଟୋ ନା ଯେନ୍ ଦିନ ଯାଇଥିବ ସେଦିନ ବୁଝିହେଲା ମୁଇଁ କହିବାର୍କେ କାଣା ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମେ ହେନ୍ତା କରିକିରି ବି ଆଡ୍ କରି ଲାଗି ପାରେ ମୁଇଁ କହିବାର ମତଲବ କାଣା ବୁଝଲ
ଯଦି ବି ପିଲାମାନେ ଯାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛେ ମୋତେ ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରବ। ଯଦି ବି କେନ୍ ଜାଗାରେ ତୁମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରଟା ପ୍ରିପେୟାର କଲା ବେଲେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର କେନ୍ ପେଜ୍ ନା ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ। इंट्रोडक्शन रे हमको ये इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू रे हमको एतकी चेंजेस करी के नहीं लागे। मेथोडोलॉजी के आसला आमे मेथोडोलॉजी बोले आमर पिले माने डाटाटा केनता कि आमे ऑब्जर्व करना जेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमे लिखुचु आमे जेन विजिट करी गना डाटाटा केनता ऑब्जर्व करना पूरा चैप्टर 3 रे आमे सेटा के डिस्क्राइब करबार अछि। इने पिले माने देखो मुई जेन जगह रे ब्रैकेट फ्रैकेट देइछे सेने काना चेंजेस करबो हले तुमको आटिके माने भल हेबा ना मन ध्यान देकरी सुनो ना काना लिखि ना द प्रेजेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑन ग्राम पंचायत वीडी वाज कंडक्टेड एट जेन ग्राम पंचायत के जइतो से ग्राम पंचायत लोकेटेड केने अछि पिले माने ना जेन ब्लॉक रे लोकेटेड थिवा से ब्लॉक जेन डिस्ट्रिक्ट रे थिवा से डिस्ट्रिक्ट ओडिसा हेतकी नि देखिरी पिले माने काना दो मुई तुमको सिंपल हेतकी देखे जे तुमे काना लखाओ हेने तुमे आहुरी ऐड करि देबो अमका ब्लॉक अमका डिस्ट्रिक्ट सेटा इ पिनकोड ଦେଇଦେବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବାନି ଇ ଏରିଆକେ ପୁରା ପିଲାଟା ପରଫେକ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ସେନର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କାଣା କାଣା ମାନେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି କାଣା ବି ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିପାରବ ମାନେ ଥାନା ଏଟସେଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରିପାରବ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଇନେ କାଣା ନା ଦ ଭିଲେଜ୍ ହାଜ୍ ଏ ପପୁଲେସନ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇନେ ଭିଲେଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛେ ମାନେ ତୁମେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ଅଛେ ସବୁ ହେନ ଲୋକମାନର ମାନେ ପିପୁଲ୍ ମାନକର ଅକୁପେସନ୍ କାଣା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବ୍ରାକେଟ୍କେ ରିମୁଭ୍ କରିକିରି ତୁମେ ତୁମର ହିସାବେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରବ। ଆଉ ଇନେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରବ ଆହୁରି କାଣା ନା ତୁମେ ଯେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଭିଜିଟ୍ ଯାଇଛ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେଟା ଗାଁ ଅଛେ କାଁ କାଁ ଗାଁ ଅଛେ ତୁମେ ସେଟା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରବ ହେଲା। ତ ସେଟା ଆଡ଼୍ କରବାରଟା ପିଲାମାନେ ଆଏ ମୁଇଁ ଆଡ଼୍ ନି କରି ବୋଲିକିରି ତୁମେ ଆଡ଼୍ ନି କରବ ହେଟା ନି ତୁମେ ତ ତୁମର ଆଡ଼ୁ ବି କିଛି ଆଡ଼୍ କରବ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରବ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ତ ଅସଲ କାମଟା ସାରି ଦେଇଛେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରବ। रिसर्च मेथोडोलॉजी जेन जगह मुझे तुम सब इनफर्मेशन लावा से सब जगह सब ब्राकेट रे दिया इटा देख पिले मैंने इन सब दिखाई सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन कहार कहार थ्रू तुम डाटा कलेक्शन कल ना सरपंच वार्ड मेंबर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेना कि पीईओ विलेजर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स मनकर संगे ये करी आम ये कलु बोलिक लिखाई टूल्स एंड टेक्निक यूज काଣା काଣା यूज कर सब एने अच्छे से कर किसी टेंशन नबार नीन मेथोडोलॉजी रे तुम हेतकी खाली तुम ये कर मेन आला पिले मैंने आमर चैप्टर 4 आउ 5 रे जनता नहीं पिले मैंने आमको टिके चेंजेस करिके लागबा बुझिला चैप्टर 4 और चैप्टर 5 रे चेंजेस करिके लागबा। इंट्रोडक्शंस जानता अच्छे सेंता छाड़ी देव खाली जितकी माने ब्रैकेट रे सेटा तुम हिसाब तुम ऐड करबो काଣା काଣା चैप्टर 4 रे काଣା ऐड करबो ना जदी जनता नहीं भी पिले मैंने एटा ऐड करबो हला माने जेन पंचायत के तुम विजिट करी जइथिबो मुई ऐड नी करी सेति लागि कहूछे ऐड करबार लागि सिंपल ला किछि नी माने तुम जेन पंचायत के विजिट करी जइथिबो से पंचायत अंडर रे केतेटा गाँ जाउछे केतेटा गाँ के नै करी तो पंचायत गठित आइ पिले माने केतकीटा जेन पंचायत के विजिट करी जइथिबो तुम से पंचायत रे केतकीटा गाँ अछि सेता डिटेल्स देबो काँ काँ गाँ अच्छे सेता डिटेल्स देव केन केन गाँ ने केते पपुलेसन अच्छे तुम तो इंटरेक्शन करा जानी सरपंच सांगे बोले केन गाँ ने केते पपुलेसन अच्छे मेल फीमेल गोटे माने गोटे हेडिंग देकरी बा केन हेडिंग रे भी तुम ढुके पारबो जेना कि प्रोफाइल ऑफ द विलेज रे तुम ऐड करि पारबो गोटे गोटे विलेज प्रोफाइल ऑफ द विलेज करी पिले माने हाँ इना ही ऐड करि पारबो प्रोफाइल ऑफ द विलेज रे काना ना हेडिंग दे देबो माने ई पंचायत रे एतकीटा ई पंचायत रे 10टा गाँ अच्छे 10टा गाँ के 10टा वार्ड के नहीं ई पंचायतटा गठित आए तेणु 10टा गाँ बाबद भितर तुम गोटे बेसी नहीं 4 धाड़ी लिखब गोटे माने गोटे गाँ विषय जेनता कि मुई गोटे गाँव ये डिस्क्राइब करवा ये सिस्टम थी देछे गोटे प्रोफाइल ऑफ द विलेज माने गोटे गाँव प्रोफाइल विषय में मुई कहिछे बाकी तुम जब ऐड कर पारुछ तुम पंचायत 10टा जदि वार्ड अच्छे 10टा वार्ड माने बेसी किसी लिखबार नहीं 10टा गाँव माने काଣା लिखब ना ई गाँव लोक माने ई गाँव लोक एतकी जन अच्छन टोटाल पपुलेसन पुओ एतकी झील एतकी पुरुष एतकी महिला एतकी से गाँव लोक मैंने ई अकुपेसन के बेसी करसन पिला माने पढ़ापढ़ी ठीक सब से जिनिस तुम लिखिपार प्रोफाइल ऑफ द विलेज रे जदि भी 8-9 गाँटा तुम एंट्री नहीं करुच लिखिदेव कि ई पंचायतटा एतकीटा गाँ के नहीं ई पंचायतटा गठित है बोलिकी तुम सेटा टिके ऐड करबो हले टिके पीडीएफटा भल लागबा बुझिला मोर कहबार माने काना जे इटा रहला प्रोफाइल ऑफ द विलेज सेंता टिके चेंजेस करबो पिले माने डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राम पंचायत बाबत लिखा है ऐड करा है रास्ता घाट देखी जाइए बोले रास्ता घाटर फोटो देव जदि पानीय जल कथा पड़े पानीय जलर ऐड करब सब डिटेल्स ऑल क्लियर अच्छे तार कनक्लूजन रेकमेंडेशन तुम पढ़ब पीडीएफ के पहले इन्हें माने मुई मोर हिसाब से देछे माने
କାଇଁଟା ମାନେ ମୁଇଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଚେଁ, ତୁମେ ତୁମର କାଇଁଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରବ ସେନେ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରବ ଇଜିଲି ହେଲା। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଯେନ୍‌ମାନେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍‌ମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିକିରି ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦିଅ। ତୁମର ଲାଗି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାହଉଛେ, ଟାଇପିଂ କରାହଉଛେ, ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ହେଲେ ବି ତ ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା। ସେଥିଲାଗି ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ଲା ତୁମର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିଜିଟ୍ ଆନବାର୍ ଲାଗି ସାମ୍ପଲ୍ 5 ତ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିକିରି ଯଅ। ଇତାର ପିଡିଏଫ୍ ବି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ। ଯେନ୍ତା କି କହିଲି ଚାପ୍ଟର 4 ଆଉ ଚାପ୍ଟର 5 ରେ ତୁମେ ଟିକେ ଏଡିଟ୍ କରବ, ମାନେ ତୁମର ନିଜର ମାନେ ଯେନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛ ତୁମେ ନିଜେ କାଣା କାଣା କଲ କାଣା କାଣା ନି ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ ଏଡ୍ କରବ ବୋଲେ ପିଡିଏଫ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା। ଯେହେତୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ ସେ କାଣା କରିଛେ ଆଉ କାଣା ସଜେସନ୍ କରିଛେ ସେଟାକେ ସେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରସନ୍। ତ ଯେନ୍ତା କି କହିଲି ମୁଁ ଚାପ୍ଟର 4 ରେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତଟା କେତେଟା ଗାଁକେ ନେଇକିରି ଗଠିତ ଗାଁ ବାବଦରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଉ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍‌ରେ ତୁମେ ଯେନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କଲାବେଳେ ଯେନ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବ କାଁଟା ପୁରା ନି ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଏଟା ମୁଇଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରବି ସେଟାକେ ତୁମେ ଏଡ୍ କରିଦେବ। ଯେନ୍ତା କି ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ କରିକିରି ତୁମେ ସେନ୍ତା ଆଉ ବି ଏନେ ଏଡ୍ କରିପାରବ, ସେଟାକେ ରିମୁଭ୍ ବି କରିପାରବ, ଏଡ୍ ବି କରିପାରବ। ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛେ ତ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରିପାରବ। ଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିଜିଟ୍‌ର ଫୁଲ୍ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍। ଓକେ।